ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ 5ଟି ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆମ ଦେଶରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଫୁଲିବା, ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଫୁଲିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଉପାୟ, ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଖାଇବେ। ସେମିତି ତ ନେଚର ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ମଞ୍ଜି ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ ଠାରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ। କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିଜନରେ ମିଳେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଜନରେ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସେ ସିଜନରେ ଆପଣ ସଜନା ଶାଗକୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। ସଜନା ଶାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇବର ବି ଅଧିକ ମିଳେ, ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଆପଣ ପେସ୍ତା ବାଦାମକୁ ଖାଇପାରିବେ। ପେସ୍ତା ବାଦାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଭେଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ରାତିରେ ଆପଣ ଭେଦେ ଦେବେ 3ରୁ 4ଟି ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଆଉ ସକାଳେ ଡେଲି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧଳା ରାଶିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବ। ଆଉ ଧଳା ରାଶିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଲଡୁ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, କେକ୍ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ରାଶିକୁ ସେମିତି ବି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସାଲାଡ ଉପରେ ପକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡେଲି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କିଛି କିଛି। କେବଳ ଅଧା ଚାମଚ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ସେତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ। ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଚିଆ ସିଡ୍ସରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି, ତ ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଦେଇବାକୁ ପଡିବ। 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭେଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦୂର ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଦରଜ ହୁଏ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମର ସ୍ଥିର ପାଣିକି ଖାଆନ୍ତି। ସେସବୁ ଖାଇବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମଟା କେତେ ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର ହବ। ଯଦି ଅବଜର୍ଭ ହେଇପାରୁନି, ତ ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସବୁକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିବ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେନିଫିଟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ନେଚର ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ମିଳିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ, ସେ ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରେ। ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସର କୋର୍ସ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଅତି ଜୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନଟା ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ସରିଗଲା, ତ ଆପଣ ଆଉ ଖାଇବେନି। ଆଉ ସେ ସବୁ ବି କିଛି କମ ପଇସା ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଦବାକୁ ପଡେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇ ସବୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନେଚର ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ କେ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ କୋଲାଜେନ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଭିଟାମିନ କେ କାହିଁକି କହିଲି, କାରଣ ଭିଟାମିନ କେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିବନି, ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେ ସବୁଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅବଜର୍ଭ ହେଇପାରେନି। ତ ଭିଟାମିନ କେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ କେ। ଅଣ୍ଡାରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଯାଉଛି, ଭିଟାମିନ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ନନଭେଜ ଭିତରେ, ତ ଚିକେନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ କେ ମିଳିଯିବ। ଭିଟାମିନ କେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବି ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଗଜା ଆପଣ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ସୋଲା, ଗଜା ମଟର, ତ ଏ ସବୁଥିରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ କେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ଯୋଉଟା କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ କେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଅବଶୋଷଣ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦୂର ହେଇ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ
है कोलेजन। कोलेजन क्यों खाद्य अच्छी जमीती कि आपण माछ खाई पारिबे, माछरे बहुत अधिक कोलेजन आपनको मिल जिवो। अंडा खाई पारिबे, ए सब हेउची नॉनवेज भितर आपनको मिल जिवो। आउ केतोटी फल जेमिति कि कमला, कमलारे भी आपनको कोलेजन बहुत अधिक मिले, सेति पई तो कोलेजन कमलारे अधिक थिबारु आपनकर स्किन रो हेल्थ भी बेटर हुए कमला खाइले। ठीक सेमिति जेते सब कोली रहिछि ता भितरे अंगूर भी आसुछि, सेतरे भी कोलेजन रहिछि। तो ए सब खाद्य को आपण रेगुलर खाई परिबे। जो सब खाद्य कथा आपनको कहूछि एमिति नाही जे सब दिन आपण सबथुरु मिसी मासिकी खाइबे ना, आपण जे कोनोसी गोटे को खांतु किंबा दुईटी को मिक्स करके खांतु। केउ दिन आपण किछिटा अंगूर खाइदेले, केउ दिन किछिटा कमला खाइदेले। आपण नॉनवेज जो दिन आपण खाई परिबे, माछ खांतु किंबा चिकन खांतु किंबा अंडा खांतु। जो दिन आपण नॉनवेज खाई परिबे नाही तो सेदिन चेष्टा करंतु किछि ना किछि साग आपण खाइबे, किछि ना किछि आपण डाली खांतु, किछि ना किछि एमिति पनीपरिबा आपण खांतु जोथिरे कैल्शियम आपनको मिली परिबा। आउ गोटे खाद्य हैला एटा होची थर्ड नंबर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रो अभाव भी आपनको जॉइंट पेन रो समस्या बढ़े दबो। तो सेति पई मैग्नीशियम आपनको दरकार। आ मैग्नीशियम टा आपण जे कोनसी खाद्य रु ही पाई परिबे। मैग्नीशियम पई आपण केबे भी टैबलेट किंबा सिरप पर निर्भर रहिबे नी। मैग्नीशियम पई बहुत सारा नेचर हमको खाद्य देछि। मैग्नीशियम जदि आपनको शरीर रे रहिबो तो आपनकर हाड़ कैल्शियम टा ठीक भाबरे अवशोषण करि पारे। मैग्नीशियम युक्त खाद्य रे पालक आसुची जोटा कि आपनको सीजनल गोटे साग भली मिली पारिबो। ताकू जदि आमे छाड़दबा सीजन सरीगला तो पालक मिलुनी, तेबे आपण मैग्नीशियम पई पिस्ता बादाम को खाई परिबे। 3 रु 4टी भेदेई कि पिस्ता बादाम आपण डेली खाइले मैग्नीशियम आपनको बहु मात्रा रे मिली थाए। जदि आपण कखारु मंजी को खाउचंती, कखारु मंजी रे प्रचुर मात्रा रे मैग्नीशियम आपनको मिले। आउ एटा भी आपनकर जॉइंट पेन को दूर करि पारिबो। आउ आपण जदि कखारु मंजी की फोपाड़ी भी दउचंती, भाबुचंती एते काम किए करिवो, ताकू रखिबा, ताकू सुकेइबा, तार चोपा छड़ेबा। तो एबे मार्केट रे आपनको कखारु मंजी मिले भी जिवो आराम से, पैकेट रे बिक्री होउची। तो से सब कखारु मंजी की आपण आणतु, ताकू टिके भेदेई कि आपण खाइबे किंबा जे कोनोसी सामग्री रे आपण मिक्स करके खाई परिबे। जेमिति कि छतुआ रे मिक्स करके कखारु मंजी आपण खाई परिबे। जेते सब डाली रहिछि, जेउ डाली भी आपण खांतु ना काहेकि सबुतरे मैग्नीशियम रहिछि, केउथिरे कम केउथिरे बेसी। किंतु डाली जदि आपण सब प्रकार रे डाली अल्टरनेट करके खाउचंती, दिने मुग खाइले, दिने सोला, दिने हरड डाली आपण खाइले, तो एमिति करके आपनको मैग्नीशियम ठीक भाबरे मिलि पाए। आउ डाली रे प्रोटीन भी रहिछि जो गुडाक आपणकर आंठु दरजर समस्या को कमाए। कारण प्रोटीन आपणकर हाड़ को मजबूत करि थाए, आपणकर मांसपेशी को मजबूत करि थाए। ये थिला केतोटी खाद्य जोडा आपनको खाइबा को पड़िबो। आउ अल्टरनेट करिकि खाइबे। फल भितरे केतेबेले आपण कमला खाइदेले, केतेबेले अंगूर खाइदेले। नॉनवेज भितरे जो दिन आपण नॉनवेज खाइ परिबे किछि ना किछि खांतु। आउ जो दिन नॉनवेज खाइबेनी तो से दिन किछि ना किछि साग खाइदेले। आपण डालीटा को आपण डेली रो रूटीन रे शामिल करंतु। एथिरे आपणकर जॉइंट पेन जल्दी दूर हुए। आउ गोटे काम जोटा कि 4 नंबर काम एटा आपनको करिबा को पड़िबा, एटा हैला विटामिन डी। विटामिन डी आपनको किछि खाद्य रे तो मिली जेबा, किंतु एते अधिक मिलिबनी खाद्य रे। आ जति आपण सनलाइट को ऑब्जर्व करि परिबे तो एथिरे विटामिन डी ता आपनको शरीर रे तयारी हबो। सनलाइट रे विटामिन डी न थाई, जेतेबेले सनलाइट आपनको शरीर रे पड़े तो आपे आपे विटामिन डी ता शरीर रे तयारी हुए। और सेति पई सकाळ समय बेस्ट समय, कारण जेहेतु एबे खरा बहुत अधिक हेलानी तो जदि 9टा परे आपण खरा को बाहरिबे एथिरे बॉडी गरम हे जिवो, प्लस आपनकर स्किन भी कड़ा पड़ जिवो। तो सकाळ जो कोण खरा रहिछि सेइथिरे ही 15-20 मिनिट अध घंटा रे आपनको जेतिकी भी मिलुछि सेथिरे भी किछि विटामिन डी आपनको शरीर रे तयारी हे परिबो। लास्ट जोटा 5 नंबर रे एटा हैला एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टा निहाती दरकार। आपण जहाँ भी खातु, जहाँ भी आपण कैल्शियम युक्त खाद्य खाइदेले, जेते सब विटामिन्स आपण सब खाई दियंतु, किंतु जदि एक्सरसाइज नाही एटा किछि भी काम दबनी। जदि खाद्य खाइबा सहित आपण पूरा एक्सरसाइज करूचंती, सेटा जहाँ भी हे पारे। आपण जिम जाउचंती से भी चलिबो, आपण सिंपल जोरे टिके चालुचंती सेटा भी चलिबो। जदि आपण अध घंटा पई दौड़ी पारुचंती तेबे भी सेटा चलिबा। साइकिल चलेबा, जहाँ भी एक्सरसाइज हो, किंतु किछि ना किछि आपणकर फिजिकल एक्टिविटी रहिबा दरकार। जदि सब बेले आपण बसिकी रहिबे, भाबिबे बसिबा किछि काम नाही, टीवी देखिबा किंबा बसिकी गपिबा, तो एथिरे फिजिकल एक्टिविटी किछि हेलानी आपणकर। किंतु फिजिकल एक्टिविटी पई आपनको किछि ना किछि एमिति कसरत करिबा को पड़िबो जोथरे आपणकर हाड़र परिचालनाटा ठीक रे हे परिबो। आ जदि आपण एमिति किछि खाद्य खाउचंती जोथरे आपनको कैल्शियम मिलुचे, मैग्नीशियम मिलुचे, ता सहित आपण किछि ना किछि कसरत कले तो एथिरे आपणक हाड़रे नुवा टिश्यू तयारी हुए।
ଏବେ କଣ ହେଉଛି କୋଉ ବୟସରେ ବି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଗେ କଣ ହେଉଥିଲା 60 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ହିଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ପାଦ ଦରଜ ଏସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। 30-40 ବର୍ଷରେ କିଏ କହିଲାଣି ମୋର ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା, ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହାଡର ଟିସ୍ୟୁ ନୂଆ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେବ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ